Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Janvallabha, Jaya Girivaradhari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Jai Gopi Janvallabha, Girivaradhari.
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजहु रे मनो श्रीनंदनंदन अभय चरणार बिंदरे। ভজহু রে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণার বিন্দরে। দুর্লভ মানব জনম সৎসঙ্গে তর হয়ে ভব সিন্ধুরে। ভজহু রে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণার বিন্দরে। শীত আতপ বাত বরিষণ এদিন যামিনী জাগিরে। বিফলে সে বিনু কৃপণ দুর্জন চপল সুকল লাগিরে। ভজহু রে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণার বিন্দরে। এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পর তীরে। কমল দল জল জীবন টলমল ভজহু হরি পদ নীতিরে। ভজহু রে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণার বিন্দরে। শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন পাদ সেবন দাস্যরে। পূজন সখী জন আত্মনিবেদন গোবিন্দ দাস অভিলাষরে। ভজহু রে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণার বিন্দরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। जय बोलो शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथानित्यं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखामितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुदिश नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नमस्कृत्य नरोत्तमं। देवीं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं ततो व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं नित्यभागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवते भगवते उत्तम श्लोके उत्तमश्लोके भक्ति भवति भक्तिर्भवति नैष्टिके। नैष्ठिके। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम। सत्संग दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद द्वादश अध्याय श्लोक संख्या 2। ससर्ज अग्रे अंधतामिश्रम अथ तामिष्टाभिभूत महामोहं तमश्च ज्ञानवृत्तय। हरे कृष्ण अनुवाद। आदिकर्ता ब्रह्मा निज सृष्टिर प्रथमे जीवगणଙ୍କର ସ୍ୱରୂପର ଅପ୍ରକାଶକ ତମ ଦେହ ଆଦିରେ ଅହଂ ବୁଦ୍ଧି ବା ମୋହ ଓ ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ତାମିଶ୍ର ବା ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ବାଧା ପାଇଲେ କ୍ରୋଧ ସଞ୍ଚାର ଅନ୍ତକରଣ ଧର୍ମ ଅନ୍ଧତାମିଶ୍ର ବା ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନାମରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଏ ସମସ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତି ସମୂହ ସୃଷ୍ଟି କଲ। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी आमे काली गोटे श्लोक नहीं तो ये प्रथम श्लोक रे महात्मा विद्रोह मैत्री ऋषि कहते कि किपरि भाव में ब्रह्मा जी सृष्टि किपरि प्रारंभ होला से कथा से कहते एठारे। तो द्वितीय श्लोक रे ब्रह्मा जी सृष्टि विषय कह तो मैत्री ऋषि कहते कि ससज्जाग्रे अंधता मिश्रम। तो अंधता मिश्रण माने हूँ कौन जो मनुष्य भौतिकता द्वारा अंध हो जाए ताकू लगे कि सब किछि मु ही करूची एवं सब किछि मोर बोली निजर बोली भावे एवं अथ तामिश्रम आदिकृत एवं तामस जो जो अज्ञान अंधकार द्वारा से भावे कि मु ही सब किछि करूची बोली। तो एवं जदि से कार्य रे विफल होउची तो तार कोन होउची ना क्रोध आसुची। तो से जो अज्ञान से जो तमस से तमस को एठारे कोन कहैछि तामिश्रम आदिकृत एवं महामोहं महामोहं जो कहैछि
यार माने होची कौन जो माया शक्ति अच्छी भौतिक जगत रे जो भगवान कर शक्ति माया शक्ति जो कार्य करुची यहाँ द्वारा कौन करची ना मनुष्य निजकू शरीर बोली भाबी कि तार भोग करिवार इच्छा ता ठारे जागृत होची एवं मोहर अर्थ होची कौन निजकू शरीर बोली भाबिवा महामोहं च तमश्च ज्ञानं वृतय एवं तमश्च अज्ञान वृतय एवं तमगुणी जो तमगुणी जो अंधकार द्वारा कौन होची ना जीव तार स्वरूप स्थिति को भूली जाउची तो यह ब्रह्मा जींकर प्रथम सृष्टि अटे बा प्रथम सृष्टिर प्रथम भाग अटे जोटा कि तमस बा तमगुण रूपी अंधकार को से कौन करछंती प्रथमे सृष्टि करछंती तो से कौन कही ससर्ज अग्रे अग्रे माने प्रथमे एवं ससर्ज सृष्टि कले प्रथमे कौन सृष्टि कले ना ये जो तमस अंधकार तम गुणी रूपी जो अंधकार को सी सृष्टि कले तो जेपरी आमे घरे कौन करती ना किसी बड़ आकार पूजा पाई हो बा किसी उत्सव पाई हो हमको प्रथमे हमको किसी व्यवस्था करिया को कि केउ जगारू सब पूजा सामग्री आसीबो किपरि आमे केउ जगारे आमे पूजा करिवा को टेंट वाला को कहिवा किबा केते लोक माने आसीबे तांको पई खाद्य सामग्री केते हबो तो ए सब जिंस आमे प्रथमे आयोजन करंती जोटा कि प्राथमिक अवस्था तो सब किछि आयोजन करि सारला परे आमे पूजा बा उत्सव आमे करंती तो सेही परि सृष्टि रे ए भौतिक सृष्टि मध्य ब्रह्मा जी कौन करती ना सब किछि प्रथमे आयोजन करती तापरे जीवजंतु माने एठार जन्म नियंती तो सेही आयोजन एठारे ब्रह्मा जी करछंती तो ई श्लोक रे तमसर माने होची कोन अंधकार बा निजको भूली जीवा मनुष्य जितो निजको भूली जाए कि मु किए मु केउठारु आसीची और मु काहे भौतिक जगत रे मनुष्य शरीर प्राप्त करिछि बा मु एई शरीर काहे प्राप्त करिछि मनुष्य जितो निजर स्वरूप स्थिति को भूली जाए सेतबेले से कोन हुए एई तमस रूपी अज्ञान अंधकार रे से बुड़ी जाए बा एई भौतिक जगत रे से बांधी होई जाए एवं जो निजर शरीर पई सब किछि से कोन करछले ना तार शरीर को आनंद देवा पई तार इंद्रिय मान को आनंद देवा पई तार आत्म स्वजन मान को आनंद देवा पई से विभिन्न प्रकार शारीरिक कार्य बा भौतिक कार्य करि चले एवं आमर ई जड़ जगत रे बारंबार जन्म हेबार कारण होची कोन आमे निजर स्वरूप स्थिति को भूली जीवा जेहेतु आमे होचंती कोन जीवेर स्वरूप होय कृष्णर नित्य दास हमर स्वरूप होची भगवान कर शाश्वत आमे भगवान कर शाश्वत दास अटंती एवं भगवान कर प्रेमी अटंती जेहेतु भगवान शाश्वत अटंती आमे मध्य भगवान कर परि आमे मध्य शाश्वत अटंती आमे चिरस्थायी अटंती हमर आत्मा चिरस्थायी यदि भगवान समुद्र अटंती आमे से समुद्र गोटे बिंदु जल तो आमे भगवान कर अंश अटंती तो एटा होची कोन हमर भगवान का सह शाश्वत संबंध कि आमे जीवात्मा देखो गले शाश्वत जहाँ कि अजन्मा आउ से शाश्वत अटे तार मृत्यु हुए ना तो जीवर मृत्यु हुए ना तो जीवात्मा जन्म हुए तो जेतो आमे निजो को भूली जानती कि आमे किए कि आमे शरीर नुहति आमे होचंती आत्मा एवं भगवान कर अभिन्न अंश अटंती यह को जेतो आमे भूली जानती कि तांकर भगवान कर आमे प्रेमी अटंती तांकर दास अटंती किंतु जेतो आमे ई संबंध को भूली जानती भगवान के सहित जो संबंध ई संबंध को जेतो भूली जानती सेतो आमे कोन करंती आमे एई भौतिक जगत रे आमे मृत्यु को भय करंती किंतु आत्मा तो मृत्यु है नहीं जे पर आमे भगवत गीता रे द्वितीय अध्याय रे आमे देखले कि आत्मार मृत्यु हुए नहीं जेहेतु आत्मार केबे मृत्यु हुए नहीं आत्मा शाश्वत अटे किंतु जेतो आमे निजको आत्मा बोली न भाबी कि आमे शरीर बोली भाबी नेउछंती सेतो आमे मृत्यु को भय करछंती
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମର ଆସକ୍ତି ଜାତ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ନିଜର ଶରୀର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ କଣ ଆସିଯାଉଛି ବା ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଆମକୁ କବଳିତ କରିଦଉଛି। ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ ଏବଂ ଏ ଶରୀର କଣ ହଉଛି ନା ଶରୀର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି କଣ ଶାଶ୍ୱତତା। ସେଇ ଶାଶ୍ୱତତାକୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ରଖିପାରୁନାହିଁ, ସେ ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତାର ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବୁଛି ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତତାକୁ ଧରି ରଖିପାରୁନାହିଁ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଛି, ସେ ଭୟ କରୁଛି ସେଇ ଶାଶ୍ୱତତା କିପରି ଭାବରେ ନ ଯାଉ ବୋଲି ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭୟ କରୁଛି ବା ନଷ୍ଟ ନ ହଉ କିପରି। ତ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ କଣ, ଭଗବାନ ଶାଶ୍ୱତ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଆମେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବି ନଉଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ଏଇ ଭୟ ଦ୍ଵାରା ସିଏ କବଳିତ ହେଇଯାଉଛି କି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କର କଣ ହବ, କି ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଏଇ ଜଡ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଏ ଆମର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହାବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାବି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି, ନିଜର ଆସକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ତାକୁ କବଳିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଆସକ୍ତି ଗୁଡିକ କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟିଏ ଚେନ୍ ପରି, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚେନ୍ ପରି ଆମ ଉପରେ କଣ ହଉଛି ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶରୀର, ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀର ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଜିନିଷ ହଉ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ ହଉ ଆମେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ଚେନରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚେନ୍ ର ପ୍ରଥମ କଡି ହଉଛି କଣ, ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲିଯିବା। ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା। এই ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ଯୋଉ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡାଏ ଆମର ଚେନ୍ ବା ଆସକ୍ତି ବାନ୍ଧି ହେଇକା ଯାଉଛି। ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ତମସକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ନିଜକୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ତମସ ଅନ୍ଧକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ପତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କାହିଁକି ଏପରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ତ ଏହାର କାରଣ କଣ? ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ଏଇ ତମସ ଅନ୍ଧକାର, ଯୋଉ ତମ ଗୁଣି ଅନ୍ଧକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିକୁ କାହିଁକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ତ ତାହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଜାଣିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ମୈତ୍ରେୟ ଋଷି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ବିଦୁରଙ୍କୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 3। द्रष्टा पापी यसिं सृष्टिं नात्मानं बहुमन्यत भगवत ध्यान पूतेन मनसन्यं ततो सृजत। हरे कृष्ण। अनुवाद। किंतु एई सृष्टि को पाप बहुल दर्शन करी ब्रह्मा निजको बहु मानन करि पारिले नाही। ଏହା ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ନିର୍ମଳ ଅନ୍ତକରଣ ହୋଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ନିଜକୁ ବହୁ ମାନନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ସେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖିତ ମନେ କଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ତମସ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ତିଆରି କରିକି ସେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୃଷ୍ଟି ସେ ତିଆରି କଲେ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ସିଏ ଅନ୍ତକରଣରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି? ମୈତ୍ରେୟ ଋଷି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦୃଷ୍ଟ ପାପୀ ୟସିଂ ସୃଷ୍ଟି। ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଦେଖିଲେ କି ମୁଁ ଏହା କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲି, ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି, ଏଇ ଯୋଉ ତମସ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲି, ଏପରି ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ କାହିଁକି କଲି? ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଭକ୍ତ ତ ଏହା ଚାହେଁ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଲୋକ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ବନ୍ଧନରେ ପଡି ରହିକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ରୂପକ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ତ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଚାହେଁ ନାହିଁ।
किंतु ब्रह्माजी यह भगवानकर आदेशर यह करथिले आदेश द्वारा भगवानकर आदेश द्वारा से कौन करथिले ब्रह्माजी यह को करथिले किंतु ब्रह्माजी को यह भल लागला नहीं से एथिरे दुखित हेले जेपरी सरकार कौन करती ना जेल तैयारी करती कहीं जो माने सरकार जो नियम को जो माने उल्लंघन करती जो माने मानती नहीं से सरकार कौन करती ना जेल तैयारी करती एवं जेल को मध्य देखिए बोले सरकार कौन करती कौन सी जो प्रधानमंत्री कौन करती ना ताकर मंत्री मानक दे थांती बा कोनोसी सरकारी कर्मचारी को दे थांती यार दायित्व नेवा पई ई जेल को तैयारी करिया पई से पर ई सृष्टि को ब्रह्माजी तैयारी कले एवं ब्रह्माजी भगवान कर भक्त अटंती एवं भगवान कर आदेश रे से तैयारी करछन तो ब्रह्माजी निज इच्छा द्वारा यह कले नाही किंतु तांको ए जो तमस सृष्टि को तैयारी करी तांको यह भल लागिला नाही कारण से चाहती नहीं कि कोनोसी लोक एपरी कोनोसी भौतिक जगत रे पतित हुंतु बोली बा दुख कष्ट भोग करंतु बोली तो कोनोसी भक्त चाहे नहीं कि भगवान को भूली जानतु बा भगवान को ठारू विमुख हो जानतु बोली किंतु ए प्रकार सृष्टि काहे की तैयारी होला भगवान काहे की एपरी इच्छा कले कारण आंभे माने यह चाहूचंती बा समस्त जीव माने ए भौतिक सृष्टि को आसीओ पूर्वरु से माने चाहूचंती कि आमे एई भली भाबरे उपभोग करू भगवान कृष्ण भगवत गीता रे कौन कहते ना 15 अध्याय रे कहते कि मत मत स्मृति ज्ञान उपहनंच जोटा कौन कहे ना सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतं मतः स्मृति ज्ञान उपहनंच वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम तो ये जो मत स्मृति ज्ञान अपहरण जो ये जो स्मृति शक्ति एवं विस्मृति शक्ति कोटू आसी ना भगवान कटारू आसी तो आमे जो हा मने रखुचंती बा भूली जाउचंती सेटा भगवान कठारू आसुची तो भगवान कृष्ण देखा गले समस्त जीवों प्रति कौन प्रकार पक्षपातिता आचरण करती ना जिते भी ये भौतिक जगत जीव अच्छा समस्त सबु जीवों प्रति समान अटंती से एवं आमे समस्ते भगवान कर अभिन्न नित्य शाश्वत अंश अटंती एवं जेहेतु भगवान देखियो गले स्वतंत्र अटंती जेहेतु आमे तांकर अंश अटंती से आमर मध्य अल्प परिमाण रे स्वतंत्रता अछि भगवान जेहेतु समुद्र अटंती एवं तांकर जो अनंत स्वतंत्रता अछि एवं जेहेतु आमे समुद्र गोटे बिंदु जल गोटे टोपा जल से आमे मध्य आम मध्य मध्य कौन रोचे ना अल्प परिमाण रे स्वतंत्रता रहुची तो आमको ये स्वतंत्रता भगवान को द्वारा दिया जेपरी सरकार कौन करती आमको भी स्वतंत्रता प्रदान करती किंतु जदि आमे स्वतंत्रता जदि आमे अपव्यवहार करती आमे मानती नहीं से नियम को मानती नहीं से कौन हुए ताले आमे कौन करछंती ना आमे जेल दंड भोग करछंती आमको जेल ले पुरे दिया जाउची तो सरकार मध्य से भी पक्षपातिता काहारी प्रति करती नहीं जो माने इस स्वतंत्रता को जे अपव्यवहार करे से मानू से कौन करती जेल पठे दियंती असी जेल जीवार कारण सरकार नुहंती जे जेल जाउची तार कारण सरकार नुहंती सी निजर स्वतंत्रतार अपव्यवहार कला सेति पई ताकू जेल पठे दिगला एवं भगवान देखिबा बेले समस्त को पई समान किंतु सेपरी समस्त जेपरी सरकार जेपरी काहारी प्रति पक्षपातिता करते नहीं एवं समस्त को समान स्वतंत्रता देथांती तो सेपरी भगवान मध्य समस्त को पई समान अटंती काहारी प्रति पक्षपातिता करते नहीं किंतु जो जीव भगवान को भूली जीवा को चाहे एवं ए भौतिक जगत को उपभोग करिया को चाहे निजर स्वतंत्रतार
ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ବା ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ହେବାର କାମନା କରେ, ତ ସେଇ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ତମ ଗୁଣ ବା ଏଇ ଯୋଉ ତମସପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶରେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କି କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଜୀବଟି ସୁଧୁରି ଯାଉ ବା ସିଏ ମୋ ଦାସତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ହେବାର ତାର କାମନା ବହୁତ ମାନେ ସିଏ ମୋର ସେବା ନ କରିକି ସିଏ କଣ ହୁଏ ନା ସିଏ ମାଷ୍ଟର ହେବାକୁ ଚାହେଁ ବା ପ୍ରଭୁ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ସିଏ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଏଇ ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି କି ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତି କି ତାର ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସିଏ ଯଦି ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କେବେ ବି ସୁଖୀ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜେଲ ଦଣ୍ଡ କେବେ ବି ସୁଖ ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି, ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଯେତେବେଳେ ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ କି ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର କଣ ପରିଣାମ କଣ ହଉଛି। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏହାର କାରଣ ହଉଛି କଣ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଆମେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ହେତୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଚକ୍ରରେ ଆମେ ଘୂର୍ଣ୍ୟମାନ ହଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋନିରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀରରେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें ଏଇଠି ରଖିବା प्रभु जी। ଆଜ୍ଞା भगवत ପ୍ରଭୁଜୀ। गीता ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଏନ କରନ୍ତୁ। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण समस्त तीन तरह में हरे कृष्ण महामंत्र करिवा। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम।